to kiko Bible study itu nana pasalen hin iyuna pum twin asapawan ki patachitiya na twin so tutana maki asini donai lipirang hin Bible study na tu pirang hin Reverend S.R. Mansi Academy Dean Living Hope Theological College ki amayu so asapawan thi na twin na pum twin asang pi bitang na ati itu he tu jain saka amatu sa di tang na janing tang na ati lamwar su sabing si song maki dada isel pamitu pisal pamitu amalu tu sot atoha Bible study na to amnaka amatu lamwar ha Bible study ki wakana na kipang ni kisa gani Bible study na to sa du hin he wakana na he kipang kisa yun ne maru patung aning ki anal na pungtung hin anal Christian anal na church members in hai anin ayam pa hai wapum chu ka da mawa ayam pa hai thim thai ipa istang na piri ida khangwai wa sa sin amchu Bible verse akhina ni chin chu ko ni yaw sin ni ne Bible verse khipang chin sin ma tung chu ma mati da iwang yaw sin wa bolwa le te da tung pathun no da tung chun no da tung awangam no de hai ame hai yam pa mo sin amatu sani Jesus Christa iyol sa takwa de sunite Judas da tiyana kami tuande Judas to isumwa Judas Iscariot ba to tungtu isumwa amatu Judas to tungtu Judas to Jesus Christa iyol sa tu huyawa ningi context ko da chawa amatu Jesus Christa iyol sa de Judas da yawa Iscariot to pa yo mawa amatu Bible study na to tunghin chu Judas Iscariot da thang chuwa singde ba bulwa le to pasu ka na sawa ba thungon do pasu wa amatu amalu Bible study ikana pawa ka sawa akung pathuno akung tuno datung ki ha awangi no datung ki ha pazono akhwate akuku damo akuku wa pazawa man datung ki walhama pazawa da malu he yampa mo amatu sing zalang to amatu Judas Iscariot ba datung ju Jesus Christ iyol sa isumo Judas na datung ba su na mainsin bating to mo amatu ni ne Bible verse akipang tu pani sin iring sa sin amalu sam kan sin tuende seni amalu ki wa thapa thong he anihin Bible study na to thong sin ki wa brolel wa pum chito ati ichipai sin no maki ayang ha no ite ibangsa usa yem hin kus na ya san sin no tang na mapung patang na ya san si maki nanati su rang mamka asina malhalang chu anihin ki usa Reverend Mansi Yuso malu duk to so sini amaki ba notes so atunga so na pohol sa inaka amadu sani na ni su sarang hin ha Jacob tu pali nang kiki som takho amen ni sini matung ki na sel sa hong amatu atungte asapwa na thwa hin so asapwa na lu na sawa hin so amatu usa Reverend S.R. Mansi na paina sapwa kim hilen ba phai thapa he nang ko ha apalhan sa mang ni kali pisawa Manzapa kaning dang yaka zon karorta jang da tang ka kanen working thapa mono ki absal san Manzapa kaning sini Ananaga Baptist Association Anhu tang no tana education department anhu na tang bisa hin maluki thakhe to he tum hun ho Bible study no to sa hin maluki media ministry unprun sa hin kelkum support ipam ka to evangsa tun Jacob tu akhe an ho thum he chatang na achipu Wilson tu tana achipu Nelson tu tana usa bunsan chatang na nali pisaw len ngobulwalel tu tana background e ayam patam hen e so sawal matu sani hai ni kana li sa rang tun paliwa note se share to tawni thana kam la tun kam sema ta sem chawa tun pali hai ahu mang sin do gab dun mang dulalam padoma yun se tung ha okay su science ka Jacob ki thimri hai na su tung hen
इथि थेम बुंगा थोंहे अमा की थेमरी है ना थोंधांवा प्रैक्टिकल इथुपा की थेमरी के थुका दादते पीजोसा जकोब है ह्यूमनिटी जेम्स न दहिन है अमा बे इकल्पा की थसा लीडर की थुआ दा तोंगा दो सनी बे अनबदुन हिन तो आप दंकिन चियो हंगवा ही चियो मनिंगते आ समहिनी दिकी तपंग इकल्पा की थेमरी के सथुका एवं साउसे न तुम्हे नाना लिपेहन मलुकी बाइबल स्टडी तुम्हे थतांगना ते नायुं पजिन पेहन तु वदु की उस बुनसन की चैप्टर 3 की कंटिन्यूएशन यावा चैप्टर 4 है जते कनो से शेयर टू ताउ न्यूटन का मनो सा ते पांग का था बेते हैं ओ दंया कने उस जोन kadang ka हमतु ते जो जकोब टुन पली के की तक सो ओ जकोब टुन पली अखे की सोम तक है अनिंग की नपरे नचुनका मतु inductive Bible study hensung sani pe tangna yung pajen chensaka mutu sani Jacob tun pali thong na nasu sarang hin timtra nang akhiki som takho mhe sudong su sensaka tutana tehe pi dangna tun pali ki bolwale saripang badu ki no senana di bilen pomlo talo saripang sip saning so tanna tun pali akhiki pali thong na su thong hin दाम का ते चतंग ना ते yung pajen su sense ka tutana te tun pali nang pangaki taru tutana nang takaki som tana nang somaki ki som taru nang som takho te he kasem chasi matu tin chabe te he yung te tana maning atunga te dakar thuse te ahele se alensen tu pedang na thung te yung bisa duya kaning पेदिन रेनि थिम है मखल पंगमी अमका अमतुते परोलसा नतुंग गॉस्पेल मैथ्यू की पेथुन जोन फन है गॉस्पेल इदन अली मंगेन तुताना बुक ऑफ एक्ट्स नोंग थिमरी दे है हिस्ट्री सनीते परसेंट है दातुंग पथुनु दातुंग पंग वानसुम है ओंग पथांगनु यीशु क्रिस्ता पवन हा ओंकल ती सबोहिन को थोना था जोकिन तिमथा पयामकिन वपा सपा पठचिसेन दुलु हेन तंपिकिन कमिसेम कि वनद की थोना था हेन सनी सबोहिन ने पटवेनो अमतु नु वनद एक्स अमा पर है मतुंग हे अमा की थोना था हेन तो प्रॉफिट रताना पी थुएनु वानसुम पठांगेनु इदकी पेमेंट अमना का तुथलना वाथुम नथुंग रोम की पेथुन फिलिमोन पन है all theory all and epistles so the monk atung te wan sumi pe thang bo no atung pang wan sumi supi tha thangwa atung pe wal hangwa tu thana individual khen hin post si atung pang person ke na thu ke hin atung wal hangwin sin ideki wal hamadu paul he theory manapazam he am ka wapli na thong hebrews ki pe thun youth pan hai general epistle the monk tu thana catholic epistles so the monk am hen tu ting kal suni be durti pam thung yam christian hen te he pam khet ke thung yam so hen he na tung pang de so christian kina tu ki masangi thu rang sen iwal hang ma sen ni de ki church tana generally christian hen ko hen na ba zo theory thu ka tana tu na thung apa na tung he bun thu na de hen revelation he apocalypse tumne te apocalyptic literature sun de mang hen te makhal pang mi am ka क्योंकि तू जकोब थीमरी है जनरल एपिस्टल्स मना तो थोंगे
isang kitmi ketuka Jacob Timri he Jacob badara bazpa Jacob he Jesus Christ nipa tualna Jerusalem wan sumtung leader chapa ipalpa ki maluki leader ketuka Jacob Timri he ichi tembu pidinner hin tungki orosa na Timri kepa me wang satung so channel sen thatana napjin design si te kanol sa hi mawa amawadang na he ex Timri pungadang rimka junite Jacob Timri he ichi tembu beginner hin tung he borosan na ki tembu ki thu dakyo da sini be x78 है टून तक टून तरी तु थाना नपा थुंग हे क्रिश्चियन पठुन पे क्रिश्चियन है थे फैंसी स्टेज वमतों यहूदी हैं बमी हैं है याइन सका हिब्रू क्रिश्चियन थु हैं तो संग पसालेन सपरेलेन तपंग है इनंग याम चावे तुथाल ना तुम की को स्टीफन द सिन पखे है पेदुन चपा अते हे हुंग दे नु पथयनो पोल रा हे सो यो हमें हे थुंग की फतुंग हे क्रिश्चियन हैं है ते हे स्ट्रॉय नु एग्जाम वे थुंग की फतुंग हे जाकोब वन द तुम द जेम्स हे हिब्रू क्रिश्चियन हे को हे मन पसुम थेमरी के तु पं ना दते अते नंगसरे ना चरहिंग नवम कितल तो कुनसिन हे किथेन हे इचुन वे सुन थुंग हे जाकोब हे ते मतो यहु वर हुनुनुम पामावा अना बदोन हे तो abdangkin thapa tum nung abdangkin इतिकपा की थीमी केवा जाकोब क्रिश्चियन ही को अथसा पहन तो नोंग एक्शन abdang kin दोनों पसुम पजे जाकोब थीमरी है पेदिनर हिंतुंग अटंग निपा की थीमरी तुका सिन का थेसावल तुथलना जाकोब थीमरी है वर्स सामतरी असंका मतुंग है जथांग सनिते कमांडमेंट सुबंग पलिम ही युका इंपेरेटिव अमतु क्रिश्चियन थु सुंगदनी बे अनबदुन हिंतो मी क्रिश्चियन मा अदसौ मैन सो अथपा थुंगेन अनुक्ता थुंगेन मी आथिवाइन सो इदकी पल्पा थलना प्रैक्टिकल थुपा के थीम की अथुका मतो अनोन साथि लिमांग थलना जून पल्ली की वबुलवले सरिपंग सो काबदंग सानुनुम दा देते बदु की बाइबल स्टडी थुंगे जून नथुम की सोमथुम सोमतरी की नसु थुंगेन पवान की सेंगवल नरु दुर्तिपाम की सेंगवल दनु उस बुन सनिस्ता न थेना बजिन पेन मतुंगे दुर्तिपाम की सिंगवाल न दे टून अथुम की सोम तरुन सुथुंगेन असपन इजोमक की सिंगवाल न बे पठाना दारा अमी इददंका तुकितु अमकी बचु है टून पल्ली सनी नन सुरंगिन ने नंग खी की पल्ली तुथना सोम खी की सोम तरु थुंगे अतुरिमका अमतु टून अथुम की कंटिन्यूएशन ते इवांगवा अमतु असपवान इजोमक की सिंगवाल न बे सनी नन सुरंगिन बसुतो मतो अमनका टू नथोम सोम तखकी सोम श्री नसु तुंगेन असपवानी जो की सिंगवल नबे मसंगी थु की सिंगवल थुका अमकी बसु है टून पल्ली तखकी सोम थुंग दंगरिम का अमतु टून पल्ली की जे थु है सेम सोंग दनी बे इकुम सन है बठाना दारा अमी इंदरे ते इफुरोका मतु सनी टून पल्ली नसु सारंग हिन्ने इकुम सन है बठाना दारा अमी दकी मादंग नखी थुका तु थलना इकुम सनदे है असिन की टू नथुम सोमथुम की सोमतरु थुंगे मादंग नते दुर्तिपाम की सिंगवल न है की वसु खी थुका मतु दुर्तिपाम की सिंगवल न है नतुंग धांगवा मिठानमा जुमन मिलो नमा मी पेनल पेथिंग ते वठानमा की ठानमा ते चोले अमलु की सिंगवल न तो नमानमंग दे की वादंग नसनि वसु खे टून पल्ली हेम है फोकस का टोसानु नमंग तुथलना जून पल्ली थुंकी थीम इजिनना सनिते एक्सपोजिशन ऑफ जेम्स चैप्टर 4 है सनी की नसु सारंग जून पल्ली है दुंगते हमें युंग पजन सेंसका जून पल्ली वर्स आखी की नंग आखी की पल्ली थुंग नसु थुंगे इकुम सनहिन की बचु है इचिफाइन सका इकुम सनहिन की बचु इद है इचिफाइन सका मथुंग हे अनाल पे मुक्ति अनल है राल इतो नरु एरेसा नते
akrupi chuba pasa ada amhangi ichuma pana foto ada hintino ipate pasama hinti tutu mi aptrain apanan manghin tuto pama hinti tutu asapuan ku an hama hinti no tutu athoma pahen ada amha kitin leleha anha kihintu anhajo hinti apama pahen isuma mi hin dorti pamru emenbe sapon ki ral chuba ito simahin tina tutu apomikito dolti pamru amenu numpa nibe vanum asapon ki ral itu sapa amatu me nang akiki palitung he nasu he nang akhe he nasu he ral ituru ere sal na tuthana dolti pam ki adom hang ite he baro sa no su ki thu ka amatu jakob he christian hin ko he enang serel phain wi chun hen ire hen ya hin saka edun hate patun yenu tu nalanglang asing ki tu na thum ki tu tipam ki singwal na yal tu make of christianity hen parkin thali to ithatang ne roen wa changi 2% asapa na ro ithu ma ki christian ma thu kital to ekhum sana ida makhal lakhe he bachu ke he sani am he na chnc ral ituru ere sal na tu thal na tu tipam ke do mang tu na thum somthum somtri ki othali to sapwan ijuma ki singwal na he tun pali akhi ki som thong e roi na dangka e khum sana wana da he durti pam ki singwal na ki wasu khe thu ka e khum sana he ere sal tumani te ralito ki wapathu na thu ka amma ere sal tumani te ral ito ral ida he greek pin na thongbe polemoi mana to sonase na kiam ka me he noun athu ka wa meaning te war tumani te war tu thalawan han thong makaya na to me so noun wa me battle with mang ido amka tu amain ki meaning khin hapang tu te ama polemoi war meaning hai a state of armed conflict between different nations states or armed groups tu ama war sakhe thung ki greek pena ral na to hai ama to akhe thu ka tu thalna makai battle one of the lengthy and difficult conflict or struggle one of the jacob so wasinasi tu tipang akhi christian akhi to ikhum sana ida to tum de christian akhi ki napon sitong hen ikhum sana he rol sati so ampru sudani pe thank you tom ere sana rali ton ki palong tu ida he ithing ro ro amatu Paul ki themri thong titus athom nang taku thong he amalu ki makaya one of the great word he so one sen kem ka ama another the pe ito palung chuki isalna thurulite ha palung ipe ibun nisal tuthalna no khuki eresa amadu wa amen he wakanana tapa tu amalu ki unnecessary dhatawa conflict itu eresa ne tu hai Paul yo so titus me no sum kiam ka matu wan sum tung te he member hin hai christian member hin hai wan sum ki member hin hai maluki wa phawang na ka darama so kana na yam pa ma len he abai so eresa na ti thuro ro na kamatu da ki wa dusni be ikhum sa na hin he wan sum tung hindu sudani be amalu hi thuro ro ka wan ta kiam ka amalu ki ral ru ere sal he durtipam thung thunu amka thalna thoi tung ha yong so christian na pun si tung hen thoi ru pa sa he ral salulu yong so ithurim pa thana paul galatians in ko temri pa jang thung galatian tun pang nang som takha thung so adangka te he durtipam ki ral sa to kem sa tu thana nen christian thoi ru pa sa ki ral da tawa thoi wa na to pa sa romi pa sa wa na to thoi romi na de ki amalu ki ral to so amalu to so idhar hoka amalu ki ral sa hai nalang lang ral achu do mayo so amatu tan hin implication ke tung tu hal ral nan hal hen narina sal hen ni committing ethesa setha tumte groupism mi pe ma na yami amka atung tung ki wa phathong ki nawan sum tung hen percent society tung yo so yami thunu amka matu ama
ral tumni te eresa ne de he te grek penan su tungen asen ki makaya on de te vanite ne te pel na do thama seri seri du thumi min yamnu luen hin krisen na tungen yoso setan he thama he amalu ki napun si tungen imana do thama na pa sente hennu amatu ikhum sanna idai so bachu kiwa kital to amalu ki ral sa mere misal to na tumni mi thana mai sem charsi lo nama thana amalu he yam khal wede he asine me adanka thana ikhum sanaki bachu ki futobe greek pena hedone tumni te hedonism ne den pleasure enjoyment amatu ikhum sanaki bachu ki futute ado de he durtipam ki ado ma wanda da ado ma he nasu tonghen dingka suni be zone he tam sa zone he tu nan hon nang som pang som tru tung he makhala thum hi thung upajasi pa sakya da no kem ka hisu ke da thana ikhum san ki da no kem khuka amatu dawa suni pe pa sa da suni te flesh adu ni na da hen na pa thi hin he da mu ning tung na khitu do thani sa do thani ni do thani tumne da mu khi tu do thani da ki ado kem ka thana namhi ne stiyo miwa po sewa dawa nana thiyo nana do kem ka thana na pun si tong hin ikum sana itaki amake nikhe pasa kane ni so chin ni su iku pasanu jomanite ni su kahisi jomanite amme thuni te thing hauni am tong mi ka ser so thing so deki ado he amalu he makhala thum hi thung he tam sa zone he manapa zo kem ka matu James he Jacob he so ame he chi ki thal to amalu ki ado he thingro ro ka ikhum sana ki krisen thutul sungdani betum te ikhum sana ki mi ki he amtul sungdani be ere salna tumni te ado isu to pe sawni de ki palung thu me amro ro ka tu sar hen tu na thum ung ki payment hen na su thung hen adam ru if he ama ado makhal athum he thong setan tu bapatem rin jisi tu thal na pa babu na hen so ama ado he Dadete sarin tu thum su tung hen parol he thing no if kong he patem sin den chin si malukia thol to asado ki as asapwanu lu ngi hawati danu se tung he adam ru if te thasai no sa yo le sim tu if he bahang chi yo ki to bo yul wal tu thalna bam hi na chi yo to ido do ru tu wana payol to sanite saning be sapwanu lu ngi hawni de ki 차는 데도 타사요노 자동이 바부거데 나 진 시마도 자코베 퍼센트 힌 공해 발당나 이콤사나 얌툴데 해 바타나 다라 아미 나만나 쫄까 에레살 나추가 파스키 아도 통해 아딩거신 부거신 바 나토망 두두 돌티미낭 니힌 해 아마 더 투미 렌해 베템 팅툴 야까 아마투 낭 니힌 amaluki ado hai ron pa rang hin se matu asani percent thana na ga baptist station tu min tanalsa pa thung yam na pum thuen ama ado thum he pa he buyawen sin pa na bu gen thale tu tingka sin ki ikhum sana ki palong tu ang tu sa ere sa na ki lo na ma ki amalu to the theng no isu pasani se hen dam ka isu ka thusi tumte mi khumpa ka do se de ki palong the hang tu ne te naman he na re na sa nain Aten dul dipam tu su country ki wana do into sani ni su to ko sa si ka si pathusi ideki khum san ki polong chu pathu ki thato te he eri salna ido ni pe tho te he me to amka verse ke tung he tu thana verse an ki pe thun pali tung he polong chu sing ki khum san hen ki wa chu ke phutung tu len ta le hen thung tu polong chu i phama Community palong tu ital panel palong tu rasa it tona palong tu thana watham na hin iphama asapwanru ra sai tu enemy tu warsan hu petun palen na su khutong hen tingka da suni besin ki ikhum san ki palong tu to hol ki thal to bada thung he atung dang wa palong tu he te tal khal khalwa iphama ke thuisa turende thana ding focus ni be
penal palung ke thusa tu thalna as tunu panal thal tu be ni li do kani pama do ni te amale amani te ni am kani de ki palung thu rale to na ki mi pe thon na ki palung he thusa tu thalna dingka suni be ikum san hin ki basulen ta hin to be muta sing the sawal palung thu iphatsima ital tumin de palung thu kalal na nal pe da to mun se homani kabdun te hang thu tham na penal palung thu ralsa ito na palung thu asapwan ko nana tham na hin iphatsima tuthalna nana tham hin nana phatsima hin to da ki pa da sin be na da kanana tuminete adama palung tuminete nana patun wrong motive hin wachoma tu na pa pahin tuki tu na palung hin nakalal ki hin tu athama chen chen tungki tum no parna tu sen nu nana do to na pha ma ki hin tu na thai ni chiwa mo de wen sin na palung hi kwa singkito e khum sanaki palung tu hol tung tu na dalen tu singki tu na thom som ki som tu rupa na tungki durtipam ki singwal na sapani yum ki singwal na palung tu na da to ida ki othi tung tu na palung kunu asapon to so ihila na ihila pathunwa thalna itham to so na don hen tuki tu na thoma pa hen matu be ate he ihroen lingka sun ma tung to pe asapwan ru ra sathu se hen chen taki pa the same be durti ki ado to na do se ki hintu ikhum maning do hen sen tuki pa matu durti pam ki ado thung tu na pulung hi husa asapwan na do to tonum hen sen asapwan ijoma singwal khang thu lo hen sen durti pam ki singwal na to thamik da samawa tore de durti pam ki singwal na asapwan yum ki singwal na to singkyo to ere sa na mi pe thana tuminite ikhum sana mima na sem amalu se chul yawa sa ilo nama amalu se chul yawa amatu jacob he christian hin kung he amaki watina to singwal na ki pawanu dur ki singwal tu thanam hen ki wachu hin to sani christian hin kung he nangken sin nama namang hin asapwanru ral me thu tho ken sin matawa person ki betun pali tunge matu asapwane pimhal na pimhal we tu thanawan hon ki point tung he chun pali nang pang ki taru phana thung he dam ka chun ni be ikhum sana hen he sapwan humi de he hoen me dangka mukti pang pasak phu kanai temri thung ki chumani te them tha thung na thung hen anna patha chi to warasa ta ka ida to na he pa hen tu to mapalung ni be khelsi bin hi pa da pa wa te thim tha thung te he de si ikhum sana hin to sapwan tu humi tu to palung ithom to palung pani pa amatu joko he christian hin ko he palung na pathu na tam pe khek photo te amaluki ikhum sana he asapwan huma chu ka mate ikhum sana na chu ki hen tu durtipam ki adoha palung na palhu pahen tu thalna na thung hen isang pathachi to na he pa na do pahen amatu asapwana na pahen pathachi to na he pa dara ma tum asangmi thona sa ma hen no ma hen matu ama jacob themri asi ka thisawal authority fi thu pawa imperative fi thu pawa matu ikal tangna christian hi ko na pa za tu ka durtipam ki ado khetoning song asapwan na do khetoning to kaning idope pa ka chami da de themri thong mithiu themri tun taru sumnu pali tong so adangka mi khe he wa pu pa tham he sapatu pasana mi manada khi amka tumani te chama khet pu khe to ni be wa mana thu ka thana dara mi wa swami khe tong da song da ni te thana first kings som tari sumna khe tong so wadang na khiam ka palung thu ita si cho he nama namang amaluki ikhum san he themtha thoen na tam pe hin si new testament tong mark tun takhanang sumna thong samna ka worosa ne timothy tun athom taru thong
na thi hin si tu thalna Old Testament tung so Zerel tun som tum som tu nang som teri tu thalna Daniel tun pangan nang sum ha Nebuchadnezzar ki wa pahul na e mena yamang hin sen niawani Nebuchadnezzar ni ka to am hai sani Babylon pam pe thangdol hai ni ka yal ithuwa danoi poli wa da pe huli kum saneli wa turen da sapan phomano pi min tong wa da saul no em hin nang ka den chin si asapon wa darara thangwana pu sing verse taru thunge amaluki ipong vi hin manite ikum san he na sapon to mi turen de palong thum hin de he asapon ki palong ni ne wa phamang de he madarara asapon he thangwana pu am ka wa thum na thung nang takhaki som thung he dam ka suni be ikum san hin ki badam na hang hin tham tum te nung amatu atung te sin ki warol sa na ki war sakhi ki pali thana thonge ikum san hin ki bachu he ithamatu tusa imana tu tusa pamana imana tu iwang tu yawa matu sapon he photo mi de wars pangaru taru thongam ka takhaki pitu som tung sudani be ikum san he thami de na chiwal hen sudani be datung dain sung na sem hang hen idam hang in sin in de he tung khik fu jakob he person he ku he ama thimri he pajasi me food no chari pang ka pe cha si anal pe me paluni ga de saji chom nu tu english pe te ka pajasa yawa in view of God's certain supply of this grace, we need to adopt a definite stance towards the people involved in this conflict. 10 Aries imperatives in verses 7 to 10 demand decisive action. They sound like military commands and reflect how seriously James view double-mindedness. Sanibe, ama verse takaki som panatungi imperative itupa Aries imperative grammar susungdhanite ame funor ka chisi datung dhangwa vexen he ito mawa asan ki tum tewang hang tung iti continue action iti wang mi amatu imperative is to talna amaluki imperative he response decisive itu hangwa apthang ting hang hen khakhaya makin manato ano pa to kamatu works ka ikum sanahin ki nadam na hang hin hitha akhe to dawa suni be sapan ku pilhan to hangin fusa jumde submit to God manada hai sapan ku pilhan cha do Greek pena ama pilhan do na de kuputa so amhe verb wa action pum hangwa asing ka thawal jacob he manada to pe Christian running hakasawa piduni thawni then tungni be verbal confession to moken abdaken thapa abdang tung hen ko male fan chuma to hangma wadan pa napolong chu na ningral na dawa pum te sapwan ko pilhan do hang pension ama he rol sa na tung he pilhan do with the he napolong chu na ningral na wakal na pasa apung chu pilhan do de he ama he tutalna singki panhon na tunge verse ta khaki panhon na dam ka mato athon pin resist the devil ama resist another he keripina pe antistemi miso action pumama to resist oppose to rebel another he athon kin prohomakin or tumunite palapiku wadalapa palapiku de kalbos pamu prohomakin dawa tunibe hamato chichu be rolung chu nung to athon kin tumunite prohomakin wadalapa matu wan hon ki hitha hai asapwan ko ethamato ethonsa tu thana singki warosa na sapan ku pilhansa bathum na tunghe verse 3 thungam na ka asapwan ku in hisa go near to God Satan to the past another
ito tang tu sapana ro ito thapal ka thana maku en hisatol he ral pe sa nai thurim pa amatu amaluki en hisatol ito to grek penatung engisate yonata come near to the draw near manada hai wabom en hisa ithingsa wadana pa amatu khum sanaki mia thu ni sung dani be asapwan ku hisatol thamai de he dungte masa pari ni sung opos ka tor hawa resist ka tor hawa thana asapwan tu kan hisa hawa asapwan ku nothing makhin na makhin azam he na suen patoka amatu asapwan nan ni sisen na dahin ke ho ding warning ta tong ning ta ke chalai chung matu asapon na to mitu chula tharang sen tutana bapri na thong mitu sovers nang kari thongam ka papi na ku hen achim ken manato amato sitha ke chuka na ku hen pi chim dani be na da hen na pun si tung hen asapon na ruma na do asapon na do na to hen to pe thado padana pa chumani te e thama chomma na to la la hen to idondo wadana pa kalai na de tu adang yakka Kadang continue please continue. Adang Romi. Oh, adang sa. oh okay kalai na de tu ul kuch kaning mol do Wapli na thong ku pi team ku hina pa team ken na da worst study thunge jakob he christian nang hen anatola la hen dam ka mo sa panar huma sa panada ma tu ma wa phathung ki christian he tu sa par huma da to simu malu to to thung hen sing ki ikum san ki polong thung ki ikenal hu thama I damne thama tu churanga amasang tu aku hen mo aku si tu da tu hen simu sa panar huma am sudan damato sinung ke bapanga na thong master nang tari thong na ka palong tu Network thasa the mira mo sari kai khat sa puwa da hindi. Sim. Wasarahin dam ipundu wasara amasarahin na wado fulim dam. kalai nungi ma wesani he Oh. oh thasa adang ke nei Screen ita dang ni. Dang malewa. excuse ka kalai thama no ma tu wase le sadang ke nei
dang de dang ya karen de screenshot de ju share to phom ya je wala de me network ke da mu kam dam se disturb am kam da na da mu ha de cha thong e de kap thaya shi laptop thong to ban de mobile thong download to shong ma ki shya in kam da screen thong shima Oh, ama kelom problem a kelom check. de kia no Oh, check. Usman se. Dan kan ne? dang ga ti dang Kalain ma tu tu. Matu tun atom nang tadi ki apa ngana pointo ikum sana hin ki ithai dam na rang pa ngana tung he palung apachin kin na da pe sum na he point he adate palung thu de he heart de he jeremia tun som ta khonang takutu na su tung hin so dinga suni be palung thu he taki make itha hang thu itha ma hang thu itha to ne thama to ne de palung thu thung ki hang thu jiwa thana Matthew tun som bang som takutu so dang rim ka matu nada thung hin tumni te jacob anada to christian hin ko he ada thung hin apulung thung hin nang hin thami chomi na da tin sim matu mato apum chito apachim ken tu ki tu hitha thu na ka ikhum sanaki idam na to mato akhe hitha ke thu ka tu san nawa tu na thung he verse ta ku thung he palung apa je he no alum au he no matakin ama verse ta ku thung na thi hin tu be palung thu pe te na ki wal hampa tipam tung ki adom ha yam hi to apatha he no atung be palung pe jatu tumanite break pinate talai porio to grief lemen alum au henu album yo de he pentiu mourn over sunite rosakia na to sa hin tumanite ana to la hin le ne wasol hin as dam do mo de henu ita klayo tumanite well tumanite cry who it through sapwan ku who se he mirini thu to thu pa tana Paul yung so 100 Corinthian tun pang nang som tak tung som he right map dang si matu more sa ku be palong hon na palong pe te na atong ta sen ana to hen apulung chu hen aku hen awa khal hen apum chu chi hu hen si ama na to yal hen tu sani kum te hen wan da khem ka ro sa tu be pa sa ki adom hang to nongena panu hen tinu kelos tu manite chenki pamhan na hindu te takya suni be pasaki adom hang tu wada hin to amhani nu panoi nu tu to atung to be amawa pu chu to amado hin sung ita petos nada grief over nanalal hin den tu wa khal hetun sa solin sung alum yoru thusa asapwan ko mirheni thuna rang ithing ite he amawe he wataru na ki hitha den chaka matu jacob he te he hitha manapi hin khum sanaki hitha tumde nung idam na te he asani te pangkhen hin nana sol na rang hin walham nanalal hin kolal hin hete padun hin chung sapwan ku helza de he amawe he tuthalna next sung he verse som tunge puru ai son tang na bam chakhe anada khe miso kachi sanu mang atong to be puru ai son tang na yam chahe mathanabal chuka tuthalna sapwan ki bumpina yoso na thongna rang pahen da de sen verse pangaru taru thongna sutung hen asapwan he ban da to be son tang na yam tuthalna mi ikhum san hen sapwan humi de so na chnc ama he Matthew tun sumha thom so man ha tana rosana peter pangataru thongyo so heroin adangka asapwan hi mi palong thum tong na yam de he
phol pi romang insan na thung romang ida he ta mo he jacob he tum ki ku christian he ku he am he polong thu sawa matu asani napam thung hin den chaka napam thung hin chumka ti pang mi de he kum sana de balate itu do ro hin si tu to do pa yosung sani na na ya sa hin an thi sa hin to pe jacob he wan sum ta min ku member hin ku christian hin ku manapi sa sapan ku pil hando tutal na ithama to resisito tutal na asapan ku in hisa tutal na na ku hin ibun pi team tutal na palung hi pi team tutal na ama pum chito na palung hin a hi hin sung asap sung sapan ku na thik sa thung hin amalu ki dam na to thuna ka ite he next when to ka tutal na वर सो मखी की पेट्रोल सोम तरू न सु तुंग हेन इकुम सन हेन की पादंग नल हम अथुम ही हम का असेने नन सु साइन तो ते इकुम सन हेन की वचु तना इकुम सन हेन ऐसा होमी दन चिवल हेन इकुम सन हेन की पदम न रंग हेन हम तना नुंग इदे सो न चिसावल हेन अदुंग ते वापली न तुंग हे वर सो मखी की सोम तरू तुंगे दावल हामु पॉइंट अथुम ही किसु रंगम का मत एकुम सनहिन की वादंग न हम अथुम ही वर सोम मखे तुंगे चिथपिजाम speak evil of others tuman te slender dos ni damang hin ekum sanhe dultimi ekhi na thu ki hin to do thung hin yo so am ka matute generally accept to ya hin ka tu to akumi khi pe ekum sana ka tomang idayo so ichinol masu am ka tu thana akumi khi te ichiriri to so am ka akumi khi te ichinol masu am ka matu amalu ki wadang na he su jain ka mikho ithama pizam pizam ite he baro sana bada na khe thu ka matu jacob he christian hi ko he ikum sana he lala mathui wol silum am yul ka hin tilum mi khom meeting ithe thapi jam mi thana mai seltul ne am he baro sana khe thu ka matu abdur dung tang hin christian nang hin dano jacob he wakhal palong pu thu e alam fuka atahing yul ka hin tilum अमल तो छोटे सुंदर निबे वो ये है तो दिपाम की सिंगवल न लेन है अबली कनिंग है बोदे सो वादंग न खेती का मिखो इथमा पिजाम पिजाम इतो है हमी है डिजाइन सी तना वर्सो मन हथुंगे निवाजो लिटो जजिंग अदर्स निवाजो लिटो दे है ग्रीक पिन अमा वाजो लिटो दे क्रीनो टू डिसाइड और as preferring one thing over another इतो है मी wazol ito miri misal ito sun watun mang miri misal ito partiality ito tumanite atung dahawa ama greek pina he think ka dasini be nite thalhaw ni idaki watham tung ha amate dika phami tumanite amate thingwa ne amaluki palong thu hol mi to asani ikum sanaki te pangkhe thu kadano jacob he palong chisa ve tu ki tu wazali to hang be sapan chinaya pa nangani hin be namati nami chongka wazal dutipam ki tumni tanhen napam ke hen malon ki pam ki wazal dutete walham khem ka date amalu dute dutipam ki naseneng khem ka atungte amatum bawa असिंग की इकुमसन की मी है क्रिश्चियन की है अथुटो सुदनी बे मवतो दुतिपाम की असपानी युम की सेंगवाल न तो पोलो लोम सी द स्वादन न खेतुका युतो लालम नौन ने हिन तो नोंगलाल नि बे मनिते इथमा तो ती सो नोंगलाल ती सो तुम नि थिम थपे तो की सुम हम पा मिथु टू सोमत्री सोमपंग सोम तोंगे इथता ना जिसु क्रिस्त है अवन है नि थमा तो नोंगलाल तो अम सुदनी ते तातुं amahin to apasum rang hen atung apasum rang hen idake khiam fuka unsan tang na polosin tu na tum nang som tum thung sam ka area tha hen ambo so tum ni te
kalal hing am do sani te vai pituk som kin kalal do wal idaki amaluki percent ki ke khan to abang henu malu te chitang na atokin da khem pa then da masu ki implication ki tu te e khomaning ti te thal hawning romaning nang te theng mati da mato amato imply to si thana som athum ki som turu tung he na su tung dam fuka suni be asapan i joman nung pi sa planning without god I think to adato ikumna ki te pangki dultimi ki wa chu kital to sapan he dara mo thana sing first sakhi tongi suna su tung hen ikum san ki wachu he sapan he dakar tami tum da sapan ru ralmi thu do sapan ru ralmi thu do na matu wada hai bakusisi जहाँ दार होकर दासा करनी तुमने दा कटोर हो दे असपवान की प्लानिंग दारा बयोर हो मवा इकुमसन मी तो बे असपवान इजोमा नुंग पी सा तुका तुकी तु वनुंग टोना लेन हेमना अथुमी तुथाना सांकुमी दोर्तिमी अनिहिन बे अजहा दिंग नका तोंग दिंग नका इदरा सिमहन सेन तुकी तु वाला इदीमा सपवान हिसटोल इद है ठबल का sana mithiu tun taru suntumatum suntum pali sutung hinso asapwan or pe sa satole de he taki makithong mathan ne su la thuka ide so me kamasanu numang matu so makhi ki e nang sutung hin somturu phana tung he amalu ki sanahin ki pun situng he me ren thuka de he jacob he christian he ko he palong pathu sawe lalam ingwal hing sudani be sin ki hitha prescribe na to kita prescribe na to words ta khaki so phanathungi imperative aorist imperative command na to hin to mato ifen atokin athana thu hin kati tuthalna wadu ki uchapun san manali jo na thomnang somtaru ki somtari thonge na su thonge ifen asapani jo ki singwal na be salona pitremlona sadena mithana amalu yamba pum chisin worst ta khaki som phane ame wasu athu ka ida som he palong ap thusanum mangne adungte bajung tu na thong he wor som ta kha thong he be som na peom adungte jacob he christian hi ko he adungta chiwal hen athe pewal he ne amtu atung tu be jacob he ikhum san he thami sapwan khomi tu tana christian apun si thong hen nawana hin chumi eresana pamana wansumana phungkamana athu ka de he ithatang na wapsun thalje atungbe anachi hin to nung action abdang kin wadapa lalam ichire re to mahen ti be pa ato pahen dono ama wathimri tun pali he ma kamsi matu por som ta khoe ithawa da te chin ji song to mahen song de ni be pa to hen dawa matu singa tisawa jacob he banabatu ni kalpa maluki thembo ke tsana tam sakhe thiwa matu anabudun hinto he ka chumka nalang masagi thu ki pedun thu kenti sung da ni ba anung abdang ken action abdang ken matu masangi thu ki christian to ngi thiso main ji so mi ho amale christian nang dang wa to dasya ka matu dono te he tun pali hai te he ikhum sahen hai thami uthana darami matu ikhum sahen be dutipam ki singwal na sapani yuma singwal na hai watun tung mulki ikhum san hai thuka te he jacob he tatang na friend the jung pajennu christian he ku he pasum sai si matu sani analon kan kupam nin suna pala tung hen ama he ko sani tun chaka nare na saling amzul kalommu eresal salona ma ithenna thana miri misal na to hen thana thaka da te chinsin ni to ma amalu he yamba pum chue dawal ha mu na de thung hen sani jacob he kom yam he wang sa thung na pa zo he sani ti sumne lo kam da te he amtun samang e rhainam he be mil na thami matu ikum thana de sapan da tra tu humi aku bikhi to sani to pun wana pasa niwani wanda da to mukti pang ki asapwan chance wana pe su thu ka ate he ing thol na mi matu ni be jacob thim ri he ka pa thung wa ka pasunu napam hin kan khupam
तुमते अनानग पेप्टी एसोसिएशन न दोल हेन अनालसा ना पुम थुन हे अमा थिमरी थता ना पहन सोंग दनी पे न ठान हे नवालिंग छु नका इते सोम हे तुमकी को आप सुम चाक फमा हिनी पलोंग आप तिसा मा हिनी मतु असई ते हे अमलुकी मीडिया मिनिस्ट्री तुमते जो ऑनलाइन बाइबल स्टडी इतो नकी वफकाय पिसा अनबकी एग्जीक्यूटिव हेन तुमते कैबिनेट सेक्रेटरी हेन ते फका प्रेसिडेंट इन मन सपा कने तना सनी की पार्टिसिपेंट्स आपुम चुहेन अमना न या चाहेन ने ते सपन कोलन अम नवाथु असो नवल नहीं वाथु असो न पामिंग या नवाथु असो पलों हेन वाखल हेन कुनसिर हेन फुंग हेन इचुना की स्टेप खेवाथु असो तु सपन पोना पेन सुते अदुला लाइन सों वाला दे मथे इथम फ्रि सों पामिंग थी सुया सों देनि बे यो मा तावेंसेन मतु जको क्रिश्चियन हिं को मनपसुम लुलु सनी नापुम थुइन सनी की पार्टिसिपेंट्स नापुम थु नम न थोंहेन सपन पोना पेन सो अनि नि पथोनि सु तुनि सुंदनी बे बचंग इथु क्रिश्चियन इतो तो थुएन सकत है कमा सामा हंसपा कने यो सनी की बाइबल स्टडी ते है हंतंग ना शांति तंग न ते काया साइंस न हंसपा कने मतु उस जोन केविन कोम है मतमे कपले सामा थैंक यू Gnapaka, Talia, Kupal Bizanska. Sa pawan,